Hai guys, welcome back to my channel ya guys. Oke guys, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian gimana cara editing foto di pagi hari menjadi seperti sunset ya guys ya. Oke. Dan sebelum kalian masuk ke tutorialnya guys, ada baiknya kalian harus subscribe guys. Subscribe terlebih dahulu ya guys, demi mensupport channel ini guys. Oke, langsung aja guys. Check this out.